Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya musahidin. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Jamal dengan NIM 214101020022, program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. أيها الأحبة، ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة بهذا الفضل العظيم. اسمع ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام. قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها أيها العاقل، أيها الفاضل، يا من يعرف شرف زمانه. Baik, judul video kali ini yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang dianjurkan di dalamnya oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan. Wahai saudara-saudara tercinta, inilah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan napas-napas khusyuk dan suci. Mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui keutamaan hari-hari ini, maka aku ingin mengingatkan umatku yang kucintai akan keutamaan agung ini. Dengarkanlah apa yang Allah Ta'ala firmankan dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan hari-hari ini. Allah berfirman, dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari setiap unta-unta. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 27-28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perhatikanlah hari-hari ini dan jangan sia-siakan, wahai orang-orang yang berakal, wahai yang mulia, wahai yang mengenal kehormatan waktunya. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan apapun dari itu semua. ليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة؟ لماذا؟
تدبر معي أيها الحبيب اللبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات. تشتمل هذه الأيام الفاضلة القادمة على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. فهذه الأيام تشتمل على أمهات العبادات، فأحرص على صيام 9 ذي الحجة، ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari Zulhijjah. Mengapa? Renungkanlah wahai saudara yang cerdas. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu berkata, karena hari-hari ini mencangkup pokok ibadah. Ia mengandung sholat, puasa, haji, sedekah, dan tauhid. Dan ini hanya dilakukan oleh orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini mencangkup seluruh bentuk ibadah pokok. Maka bersemangatlah untuk berpuasa selama 9 hari pertama Zulhijjah. Sesungguhnya keutamaannya sangat besar dan pahalanya sangat mulia. Aku memohon kepada Allah agar tidak menghalangi ku dan kalian dari pahala tersebut. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال: بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. فأعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. هذا يوم هو أشرف أيام العام كله، وهو أعظم أيام العام كله. هو اليوم 9 من ذي الحجة. ومن أهل العلم من قال: ليلة القدر خير من ليلة 9 من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Di antara amal soleh yang paling utama pada hari-hari ini juga adalah puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Ditanya tentang puasa hari Arafah sebagaimana disebutkan oleh Sahih Nabi Muhammad SAW dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, maka Nabi menebuskan beliau dengan ayah, ibu, dan jiwaku menjawab, puasa itu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lihatlah keutamaan ini, maka teguhkanlah niat sekarang untuk berpuasa di hari Arafah. Hari ini adalah hari paling mulia sepanjang tahun, hari paling agung di antara seluruh hari, yang yaitu hari ke-9 dan bulan Zulhijjah. Sebagai ulama berkata, Lailatul Qadar lebih baik daripada malam tanggal 9 Zulhijjah. Karena Allah menghususkan malam itu di dalam bulan Ramadan dengan firman-Nya, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. أما يوم 9 من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله بما فيها أيام رمضان. ثم من أعظم الأعمال الصالحات الصلاة. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات. وما أجمل وأروع أن تقوم لله بالليل ولو في نصف ساعة ولو في ربع ساعة. احرص على أن تكتب بين القائمين لله جل وعلا، بين من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش
وخلا كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لا تحرم نفسك من هذا النور ولا من هذا الفضل. Adapun hari ke-9 Zulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun, bahkan lebih utama dari hari-hari Ramadan. Kemudian termasuk amal soleh yang paling utama adalah solat. Jagalah solat kalian di hari-hari yang penuh berkah ini. Alangkah indah dan agungnya jika engkau bangkit malam hari untuk solat walau hanya setengah jam atau seperempat jam. Berusahalah agar kamu termasuk dalam golongan yang Allah sebut. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dan dengan rasa takut dan berharap. Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Malam adalah teman sejati para pencinta Allah. Taman bagi hati yang rindu. Ada hamba-hamba Allah yang memperhatikan bayangan matahari di siang hari sebagaimana gembala mengawasi kambingnya. Dan mereka merindukan terbenamnya matahari sebagaimana burung merindukan sarangnya. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti dan ranjang telah disiapkan serta setiap kekasih menyendiri dengan kekasihnya, mereka pun berdiri menghadap kepada Allah, meletakkan wajah mereka di tanah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca Al-Qur'annya dan memohon rahmat serta karunia-Nya. Demi Allah, pemberian pertama yang diberikan Allah kepada mereka adalah cahaya. Allah tanamkan dalam hati mereka. Maka jangan sampai dirimu terhalang dari cahaya ini dan dari keutamaan ini. Qala sallallahu alaihi wasallam kama fi as-sahihain min hadits Abi Hurairah ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Al-Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maukah kalian aku beri tahu amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu solat berikutnya. Setelah selesai solat itulah yang disebut ribat, atau seperti berjaga di jalan Allah, itulah ribat. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari Al-Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan rumah salah satu dari kalian, lalu ia mandi di sana 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa dengannya. أي فضل هذا. كذلك أيها الأحبة من أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر الحج، الركن الخامس من أركان هذا الدين. الحج أشهر معلومات، وهو في هذه الأيام المعلومات، وكذلك هو داخل ضمن أيام العشر من ذي الحجة. فيوم عرفة واليوم 9 والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم 10. فمن أعظم القربات التي تتقرب بها الأمة إلى الله في هذه الأيام المباركة أيضا الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة.
بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. Betapa besar keutamaan ini. Demikian pula wahai saudara-saudara tercinta, di antara amal soleh terbesar pada hari 10 adalah haji, yaitu rukun kelima dari agama ini. Allah Ta'ala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji dilaksanakan dalam hari-hari yang diketahui ini, yaitu termaksud dalam 10 hari pertama Zulhijjah. Maka hari Arafah adalah hari ke-9 dan haji itu adalah Arafah. Sedangkan hari haji terbesar adalah hari ke-10 Idul Adha. Di antara ibadah yang paling utama yang bisa didekatkan kepada Allah pada hari-hari yang diberkahi ini juga adalah zikir, tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid, sedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada para janda, anak yatim, dan kaum lemah. أي عمل صالح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. العمل الصالح لا حد له بشرطين: أن تخلص النية، وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية. هذا عمل صالح متقبل من رب البرية جل جلاله. ولا تحقرن من الأعمال الصالحة أي شيء. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة. مر رجل على طريق فرأى غصنا قد عاق حركة الناس وسد الطريق، فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فغفر الله له وأدخله الجنة بتنحيته الغصن. Betapa amal soleh apapun, jangan meremehkan kebaikan, walaupun hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Amal soleh tidak ada batasannya dengan 2 syarat. 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah amal soleh yang diterima oleh Tuhan semesta alam. Dan jangan sekali-kali meremehkan amal soleh apapun, karena ada seorang lelaki yang masuk surga hanya karena sebatang dahan pohon. Ada seorang lelaki berjalan di jalan, lalu melihat dahan pohon yang menghalangi orang lewat dan menutupi jalan. Maka ia berkata, aku akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Lalu Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena perbuatannya menyingkirkan dahan itu. ومن أجمل وأرق ما قرأته ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ الرسول يقول لبلال: قل لي انت بتعمل ايه؟ انا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. والنبي يحفظ صوتا علي بلال لانه يأتيه في وقت السكينة، في وقت السكون، ليوقظه او لينبهه للخروج لصلاة الصبح. Sesungguhnya termasuk kisah terindah paling yang mengharumkan yang pernah kubaca adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling kau harapkan dalam Islam, karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga." Perhatikan wahai pencipta kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara sandalan Bilal karena ia biasa datang di saat sunyi untuk membangunkan dan mengingatkan beliau atau untuk sholat subuh. الرسول يقول له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك
بين يدي في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. العمل الصالح سبب للحياة الطيبة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح سبب لمحبة الرب للعبد. روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaannya, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling kau harapkan dalam Islam, karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melakukan amal yang lebih aku harapkan selain bahwa setiap kali aku berwudu, baik siang atau malam, aku selalu sholat sebanyak yang Allah kehendaki dari wudu itu. Allahu Akbar. Amal soleh adalah sebaik kehidupan baik yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Amal soleh yang menjadi sebab Allah mencintai hambanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari, yaitu barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang didekatkan oleh hambaku kecuali kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi. أيضا العمل الصالح سبب لتفريج الهم والكرب وما أكثر الهموم وما أعظم الكربات. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانحدرت الصخرة فسدت عليهم باب الغار. كان في من كان قبلكم ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار فقالوا اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لجأ الأول إلى الله ببره بوالديه والثاني بتعففه عن الزنا والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجير ففرج الله كربهم وأزاح الله عز وجل بقدرته هذه الصخرة وخرجوا إلى حال سبيلهم بفضل الله ثم بفضل عملهم الصالح. Amal soleh juga menjadi sebab diangkatnya kesusahan dan musibah. Dan betapa banyak kesusahan di dunia ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari al-Muslim, 3 orang masuk ke dalam gua, lalu batu besar menutup pintu gua tersebut. Mereka berkata, tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu kecuali dengan memohon kepada Allah lewat amal-amal soleh kita. Orang pertama berdoa dengan amal baktinya kepada orang tua. Orang kedua dengan menjaga kehormatan dari zina. Orang ketiga dengan kejujuran dan amanah terhadap gaji pekerjanya. Akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Batu itu bergeser dan mereka pun keluar berjalan berkat amal soleh mereka.
العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على العمل الصالح يقتضي عدل الله أن تموت على العمل الصالح، وأن تبعث على ذات العمل الذي مت عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. Amal soleh juga menjadi sebab husnul khotimah atau akhir hidup yang baik. Imam Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya Allah yang maha mulia telah menetapkan kebiasaannya yang penuh kemurahan. Barang siapa hidup dalam suatu keadaan, maka ia akan mati dalam keadaan itu. Dan barang siapa mati dalam suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Nabi SAW bersabda, hadis Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia mati. Dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba, dia akan menjadikannya sibuk dengan amal soleh, lalu mewafatkannya dalam keadaan itu. Wa akhtimu ayyuhal afadil بأعظم ثمار العمل الصالح دخول الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan aku akhiri, wahai para mulia, dengan buah terbaik dari amal soleh masuk surga. Allahumma ja'alni wa iyyakum min ahliha. Ya Allah, jadikanlah aku dan kalian semua sebagai penghuni surga. Surga adalah buah pasti dari janji Allah kepada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, tidak ingin berpindah darinya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107-108. Dan firmannya, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh jernih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أيها الأفاضل، هذا فضل العمل الصالح بصفة عامة، وفضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة بصفة خاصة. من منطلق حبي لكم أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ليشمروا عن ساعد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يفرج لنا ولكم الكروب. Dan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Mereka itulah yang akan mendapatkan surga Aden yang dialiri sungai-sungai, di bawahnya yang jernih, dihiasi dengan gelang-gelang emas, dan memakai pakaian hijau dari sutra halus dan tebal, duduk bersandar di atas depan yang indah
sebaik-baik balasan dan tempat terbaik. Quran Surah Al-Kahfi ayat 30-31. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, inilah keutamaan amal soleh secara umum dan keutamaan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah secara khusus. Dari kecintaan kepada kalian semua, aku ingin mengingatkan diriku dan agar kalian bersungguh-sungguh beramal, dan aku memohon kepada Allah agar tidak menghalangi kita dari keutamaannya, dan agar Dia mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi aib kita, mengangkat kesulitan-kesulitan kita. وأسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku memohon kepadanya, Ya Maha Tinggi, yang agar menjadikan aku dan kalian termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, dan agar Dia menyenangkan mata kita semua dengan tegaknya Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa dan segala sesuatu. Wahai para kekasihku, setiap tahun kalian dalam keadaan baik. Sesungguhnya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yaitu jenis strategi yang saya gunakan dalam terjemahan ini. Jenis strategi penerjemahan yang pertama yaitu penerjemahan literal. Kata demi kata yang diterjemahkan sesuai urutan dan makna leksikal tanpa mengubah struktur gramatikal. Contohnya seperti di gambar. Yang kedua yaitu strategi modulasi. Perubahan sudut pandang bentuk negatif diubah untuk memperjelas makna tanpa mengubah maksud. Contohnya seperti di gambar. Yang ketiga yaitu transposisi. Struktur gramatikal diubah verbal pasif dalam bahasa Arab menjadi bentuk aktif dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, adaptasi idiom. Idiom Arab diganti dengan idiom setara dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Kemudian yang kelima yaitu reduksi. Informasi dalam bahasa sumber dipadatkan untuk ringkas dan tetap bermakna dalam bahasa sasaran. Contohnya seperti di gambar. Kemudian kosakata baru yaitu yang pertama yaitu al-asru awwali min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua amal soleh, yaitu amal soleh. Yang ketiga al-jannatu adalah surga. Yang keempat al-ajru, yaitu pahala. Yang kelima tuhillu alaina, menyambut kedatangan. Yang keenam yaitu al-ayyamu mubarakah, hari-hari penuh berkah. Yang ketujuh arju amal, yaitu amal yang paling diharapkan. Yang ke-8 yaitu lam utakhiru tuhuran, membiasakan diri berwudu, yaitu yang nomor 9 Sholaitullah berarti mendirikan sholat. Yang ke-10 yaitu al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik.